Pasalamat ko sa tanan mga tiga Cebu City o Cebu Province sa ilahang pagdawat sa ako adinhi karon sa ako ang pagbisita dinhi sa inyong lugar. Di na maihap kung kapila na ko nagbisita dinhi, pero pasalamat ko nga mainiton gihapon. Kanunay permente ang pagdawat sa ako adinhi o magpasalamat ko sa ilahang suporta mga tiga syudad sa Cebu sa suporta nila sa team ni Mayor Mike Rama ug ni Vice Mayor Dondon Ontiveros ug sa tibuok nilang slate sa konseho. Human diri Vice na kay mga aduanan ba? Pwede diri sa Cebu. Kanilang tanan. Ang ako ang pag-uban sa ilahang isip pagpasalamat sa mga taga Cebu sa ilahang padayon nga suporta sa ako sa opisina sa Vice President, and giubanan ako sila nang kampanya, ako nagpasalamat. So balik Thanksgiving ako ilaha kampanya. Bisag asa Vice, grabe kayo ang mga tao, musinggit yung Duterte kay reaction pa na to sa grabe ka init nga og kuno sa mga tao nga mao na siya ang hinungdan kung nagatuyo ko, nagabisita ko, nagatugyo ko sa barangay, handshaking gyud personal sa mga tao kay gusto na ko nga mapaabot sa ilaha personal ang pagpasalamat nabisan sa unsa kahugaw sa politika, unsa ka grabe ang pandaot, wala gihapon mawala ang pagtuo ug pagsalig sa mga tao sa ako sa amo ang opisina. Importante na siya sa mga employees sa Office of the Vice President sa ilang moral nga naa ang katawhan nga nagsuporta sa ilahang trabaho ug sa ang mga proyekto. Mensahe niyo Vice President Sara sa tanan nga mga Pilipino sa mga nagpangga og sa ang mensahe nako mensahe ko sa lahat ng kababayan natin, magkaisa tayo patungo sa totoong tinuod nga kalambuan. Tinuod nga kalambuan. Karong yung maabot na pinili ay paminaw nato ang mga saad sa mga politiko. Unya tan-aw nato kung unsa ang iyahang nabuhat kaniadto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang abilidad. Dili lang ta moboto tungod kay pareho ana. Ginaingon ako pirmi walay makakontra ni ani sa akong pagsulti ni ani. Dili na moboto tungod kay gikan sa political dynasty. Diba dili na moboto tungod kay anak tungod kay Duterte ang apelyido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Unsa ba iyahang mabuhat? Unsa iyahang nabuhat? Ug ang pinakaimportante sa tanan, kadtong ni saad siya sa iyahang mga buhaton para sa ato ang nasod, nahatag ba niya? Yes. Vice, taliwa sa mga issue, kontrobersiya ug mga dili na to kapugnan nga mga pagpanaot sa imo. Sa may sikreto Vice, wa pa magyapon ka Vice. Ang importante manggod yun ang imuhang pagtuo sa imuhang kaugalingon, ang imuhang pagtuo sa truth, no? O ang imuhang pagsalig o pagkuha og kusog sa pagsalig sa mga tao kanimo. So mao nang dako kayo ang ako yung nagahin gyud ko og oras nga magpasalamat sa mga Cebu, sa mga taga Cebu, ug dili lang sa mga taga Cebu, kagahapon gikan mi sa Misamis Occidental, nagpasalamat pud mi dito sa mga kaigsunan nato. Thank you guys.